Espace TV. Espace TV. Fefe sinileri na kinya be Espace TV ma anafoli konyma lesela albela denima alnike amma fenena albake dunia fanfan yome alkalonya menkan ko wati ni base kota andi li halal ta kalubla al saulo li halal wulutunku na sala andi na kuma anna jodon ko kan an kalankoni kama fene anna sleg men koni ye awa ekol kramol hakan na hakel koni makarana asiama mbado woni gouvernement albra ben kan kelema o sawa woni wonyanya andina awa woko koni na se alumana la sona mamenta mini palais du peuple là boko ulandi na kuma awa sunyaliko kan awa alijini koni yorolero ka fo koni kama fene sonne jini ye murfa ya lubulu asiama mbado alka fensiama sunyayendo boko ula jisa jiko asiama mbado ankalon koni kama fene de kurudo yendo atoye ko iga fo terebra ayira ka koni kama fene ko jiwo awa dati bratami kuma gorebra na fo akodo na la sonama aldina wo fana nyayira kana obela deni na tolala men kan wole bofa asiama mbado alna fen netani na ye murandi kata kadi hospital domaye andina kuma wo bela denin kan alal malmata alla awagiabunna wati kunkunu ni bata misise li hala wo bela denin kise andina ta kabla altedo joye albela denima Annike ama fenena nale senko karfadu ale bako fadu ale Zimbabwe ale Chine lerinina naldon kalon kale Paris alnya benama anafoli lesela albela denima yomi anka fwa alnya men kantunko ni salaldo ni kama fene la Guinée gouvernement woni sleg kabi watijan akaro sabalete mba woluye fusunkundo alkodo ni nyona ko damandol lero agbengbe wole 8 million kodi anka lon ko sleg Abubakar Sumana la jama alkahira ka kofo feden ko ka alisara ke 8 millions de di ko ba woni kama fenen jamana kono asiema mbado mol toroni men ye école kramol di ni donc ka jamana ko kana ma fenen na ye jamana di men ya anda fe kodowari wala ma Senegal note awa Malila ye école kramol sarana nyumala mamli ya bolo ale tamala fen kono al numen kaka ko ye ko le di ko fana ya fe kamen konin lon la Guinea mba wo buluma al do na fusun kumendo ankalon awa asiema mbado wo karo sabale tenya fusun kunwo o kera sababu di dinin traité wala école la animala fusukun o kera sababu di école kramon do luminala ba wal qualité triti kan kafo ko al sara men na nyonyoni ko foka al sara wudalma ko bawo Allah hakane wodi ba wo toroya wo bela denin ko ni kama fene asema mbado albrana benyoma yomi al nyaji al la nyamen kante wala benyoma wo daminani hôtel Palme kama yen kalboyen kawal se palais du peuple la yomi alieji al yela nyamen kane awasema mbado men na salaire na lial la sara di la nyonyonin tre odina blaka dal masa al dise al musakalu koni sorona nyamenka bani kama fene sara la nyonyon ko ni mbrake sababu di doli yere yi awasiama mbado ul traité se al balo sorona oko ul traité se al yere dandana wala ma alla modo jankaroto ye kana wodanda awa benko makoni obradia école kramol nye ko sebe doli yere kasini ne yomi al nyala nyamenkante ka yira ka kol trebra tro doli minara kalbla kasula ka banfanan kal condamné o ko bela deni asiama mbado amake fula bawo bi albara benkan kelema asiama mbado saral la nyonyon ko aldina kuma wokoluka ka traité école kramol la dunyarate la sabatiyama karajawo alna tobola sladinya menka école kramol fanandi se kala modi men ye wuruki nun sabati konin koloma la Guinée aldina bosla wodi sa la Guinée école kramol fanandi se aljere sorona nyamenka mba kayira ka wuro koni kama fene école konin dina damina awa bi jumani ma damina ra yoma kakanka damina nyamenka grève ko brala nyonyo la Guinée école denu a école kramolu aldina senabolike kawase école la kondo filime mol la sine wole kama fene awa wati men keni école kramolu ma loni di dininuma wati wolu kakanka si sena a fotombe ma ko cours de rattrapage école kramolu kakanka aussi sena gouvernement fana kakanka awa ana calendrier men ye jodon ko calendrier de na ye awa akolu konin tamina nyamen kan sankodo ko fana na wanyefe wo ke sababu di dini men ye awa examen classe la wol dise loni masorona nyamen kansa examen lu momen gagneto wo kanana doya kaben ko grève nine na wokela nambora yendo andu amini andu alambanyi kayira kala koni kama fene sunyali le keni yendo sunyali men keni yendo agbengbendo o keni awa kunu ne faida
suro ni kama fenen sonne na ni murfa ye albela denim bolo awa aldo nimbo men kono dembaya tre yendo dembaya siama aldo ni nkro asiama mbado awa alkankwaliye wodi leko ni kama fenen ko 500 millions ko ye boni kono ko foka 500 millions na bo boni kono ba alka bela ikono kan afoto mema ko ka mol bla gardez-vous la awa ka dolala alkono kan ka fol nye ko nalma kuma ko antena foyi kala la ko ni anya fe wodi men yan kono na ye 500 millions di ale wole la bo mba wodi wo asiama mbado awa kemen alwani kemen ko ye na ye docteur kedi o ka ira ka ko wodi tene bolo ya ne docteur le di ne c'est la million kemen lolu bla la di bon kono yomi jula lendi almala wala alkalla murfa juta ko walon ko la suno ala la fendo ka bon nyami ka bonta awa kun han ka wasi ajuma ka be nyanyini ali plafond ne ko bela soso ka ma fene wodi ye yoro mendo o ko ye kondo fli ko le di o ko ye hamin ko le di ba ni ka ma fene asiama mbado ila ni la bon kono ko gbele ye na kanila kunun ku ile musaka menyini nan tele aninsu ku ye wota ko dalma ideni keto di awa ankonindi ala taraba mo manfo akodo asiama mbado me awa lafen konin be wodi ba telephone ba akera fanindi akera sambradi pensiama konin wani ne albolo ni kama fene mo wolu na ye dembaya woldi wolisi nin kabako ya le rotenya ba wali balo asiama mbado atalbolo we ko le di me moslana ana gouvernement aka kalile ka awa laidita ko adina lagine kala kanda 4 tal bolo fenma la kandali o aye doka don 5 ans saudi se bola bela nyamenka Nambora yedo yo man ka fol nyanya menka ankalo ni ka ma fene a photo de crew mema ko UGAF Union Guinéenne Anti-Fraude we de crew le di me a jantola awa anna lo fe kono kul do katrete kuluma meni ye fraude ko konindi na ye dibi korofin koni mina di note tabali korofin mina ni ka ma fene bolo masinensa alka ji damandol leta teleta minindo ka iraka ko albra kondo fili ko ba oji woluka ni ka ma fene dati men ye awa fola mema nasarakando ko date d'expiration na ye awa dati ba tamin ko atemina o ko menye wo irakala asema mbado ni kama fene zisaji ko men ko traité wolukan wa wo traité wolukan wo kebali ya wolukan wo kera sababu di awa ko wo tamini television na awa meni na la ji wo di la Guinée ando na ye saligi dia de asema mbado woluka ayiraka ko agbengbendo ko awa aledina awa plenty be mo woluka men ko iraka ko na seni awa colonel Chegboro yoro o ka iraka la ko asema mbado awa aliyama fena dise benanya menka awa kalka ira kafna koji contrôle de qualité mais la Guinée amenka kanka nyala buri awa anna fen molon ko do anyemen damuna ko franka ira ka koji mente ko jime apoti do ko disemina ali adati sebenintaka bani kama fna alka ira ka procureur fna nyakro ko agbengbe do ko awa la Guinée saria bolon ko de ko edise awa produit konina dana ali awa akeni dati men na imo sebe kona na to banna dati men na ko fuye o sebaka mba wo communiquer wo anole krana ka ira ka lulle ka fo ko jime adati koni awa wokondo fli alla ko koni kalma fo ko jime tena mina o ko kabra adati bratami ko altra fe ka yoroni wole koni ira ka molla ko sebeliye ndo contrôle de qualité na mendina luluma ko ka ira ka ko jime te yana esaji ko di kwa disemina anyumala la Guinée en 4 te yoro brema koni kondo fli mendra la ko le ayeta mina dati mena awa dati batami men wira kala ko sebenin traité akanko le kake alkaninta ko kalabo télévision. Communiqué. Suite au reportage sur la chaîne de télévision Espace TV le samedi 5 janvier 2019 relatif au constat effectué par l'Union Guinéenne Anti-Fraude UGAF sur le jus Sagico importé par la société Solidiagui sur lequel ne figure pas la date de production, seulement la date de péremption y figure. Au regard des documents des services de contrôle de qualité du ministère du Commerce fournis par la société importatrice au niveau de l'Office central de lutte contre le crime organisé, il ressort que ce produit est conforme à la consommation. Donc, ne faisant plus doute pour les consommateurs. Après ce communiqué, il a été ressorti que la société Solidiagui est en conforme. Ça, il y a des documents qui attestent que le service certificat d'analyse de contrôle est conforme. Donc, le jus
Sagiko est consommable, sans doute, vous pouvez le consommer et il n'y a pas de problème. Nambura yendo anali ala ban wele bofadi ni kama fene de kuru dole nani awa kana fenta kadi awa bofa laptanima ni kama fene de kuru wo ana wodini ne bofa laptanima kama fene aldise alabaranya la kuda la nyamenka la feni ye wole ro katrete bekima awa ni kama fene momeni sen koni yal dimina le mem minala bolo kaltama o bela denin ketole sa bofa fene ndise wurukinu sabati sorona fen siema mbani bela denin koni dini nanma sa dandani so wodise sabati la nyamenka momeni yeso wala wol dise wurukinu sabati sorona nyamenkan bufa mba fenfen sini treleri na kinya ben Espace TV ma giabon bela wanjalankan lagine ana foli ko nyale sila albela denima ama fenema albake famfan dinyara tenindo ala lonko awa baragrete fatola ni awa kabala filite anu fana bara ni ne di kali ala takabla tanfrando kala salma mbali ala wolle koninta ambulu kodo yan kala salma menkera sababu di alkanye alla tiliballate wole mamada lewu badi menkeni sababu di kankuma kama sodo wole mafata sanodi awa kuma budula yal doke al denke Ismaël Nabe mena nimbela deni nyanyina ka signonda la wole Alassane Katisi ladi nala sona mawati na toldo andi na nyonta li hala men bakambula andu wole bla al saudo alnike ama fenena albake dunia fanfan joy albela denima ala jo sabati katoma. Espace TV. Espace TV.